جیسے ابھی آپ نے بھی بات کی اور مودی کی میٹنگ کا جو آپ نے ریفرنس دیا تھا کہ مودی نے کہا تھا کہ کچھ لوگوں کے بارے میں بھی بات کی، اور پھر یہاں پہ جو ایون پاکستان میں جو انہوں نے ٹارگیٹس کیے اس کے اوپر بھی دیور لائک، یعنی ان کا سٹانس یہ تھا کہ ہم ٹیررسٹ سائٹس جو ہیں ان کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں، تو اس کے اوپر پاکستان کیوں ریٹیلیٹ کر رہے ہیں، سم تھنگ لائک دیٹ. لیکن یہاں پہ جو ایک سوال ہے وہ یہ ہے، ہو گیٹس ٹو ڈیفائن دا ٹیررسٹ اور ٹیررزم؟ یہ تو آپ نے یونائٹڈ نیشن والا سوال کر لیا. دنیا کے اندر جو ہم آئی آر پڑھاتے ہیں تو کہتے ہیں دو تھیوریز ہیں جس سے آپ دنیا کو دیکھتے ہیں، ایک نیو لبرل ورلڈ آرڈر ہے، ایک نیو ریئلسٹک ورلڈ آرڈر. اور اب کہتے ہیں کہ دنیا میں نیو ریئلسٹک ورلڈ آرڈر چلتا ہے، اور نیو ریئلسٹک ورلڈ آرڈر جو ہے وہ بہت بروٹل ہے. کہتے ہیں 1940s کے بعد نیو لبرل ورلڈ آرڈر کا ایک چھوٹا سا پیریڈ تھا جو اس میں گزرا، جس میں ڈیفینیشنز جو تھیں وہ آبجیکٹیو تھیں. ٹھیک ہے، یعنی ٹیررسٹ بھی یہ کچھ ہے تو وہ ٹیررسٹ ہے، پیس یہ کچھ ہے تو وہ پیس ہے. نیو ریئلسٹک ورلڈ آرڈر میں ان کانسیپٹس کی جو ڈیفینیشن ہوتی ہے وہ انٹرسٹنگ بیسڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور میرے ایک پروفیسر تھے سائپرس میں، وہ کہتے تھے مجھے جتنا خوف لفظ پیس سے آتا ہے اتنا مجھے کسی اور لفظ سے نہیں آتا، کیونکہ پچھلے 70 سالوں میں پورا مڈل ایسٹ تباہ ہو گیا ڈیموکریسی اور پیس کے نام. سو ہر کوئی اپنی مووی کا ہیرو ہے. ٹھیک ہے، تو جب تک ایک انٹرنیشنل انفراسٹرکچر نہیں بنتا ٹیررسٹ کو ڈیفائن کرنے کے لیے کہ ٹیررسٹ کون ہے، تب تک ہر ملک، ہر اینٹی ٹیررزم کے نام کو ایکسپلائٹ کرے گی اپنے انٹرسٹ کے لیے. اور ایک کوٹیشن تھی کسی کافی گرپ تھی ان کی جیو پالیٹکس کے اوپر، انہوں نے کہا تھا کہ آج اگر دنیا کی انٹیلیجنس ایجنسیز، جیسے مثال کے طور پہ آئی ایس آئی ایس اور داعش، اس کے بارے میں ٹرمپ خود کہتا ہے کہ آئی ایس آئی ایس داعش کو ہلری کلنٹن نے بنایا. پاکستان کے اندر ٹی ٹی پی ہے، اجیت کمار ڈوبل خود کہتا ہے کہ ہم نے بنائی، پی ایم اے ہے وہ خود کہتے ہیں ہم نے بنائی. سو اگین جو انڈیا کا انٹرسٹ ہوتا ہے اس کو ٹیررسٹ کہہ دیتے ہیں، جو اور باقی جو اصل ٹیررسٹ ہیں وہ ان کو کبھی نظر نہیں آئیں گے. سو ظاہر ہے interesting thing is the most common the most recent example that I can think of, aapne zikr kiya Daesh and ISIS. Let's talk about Al-Qaeda and how Donald Trump suddenly has recognized al-Shara as the president legitimate leader. So ultimately it's exactly what you said. It depends on whose interests it serves. Nelson Mandela for the longest time was still considered to be a terrorist and was on a watch list, an American and British watch list, even after the fall of apartheid, even after he became president. Lekin he was still on a terror watch list. گلا چھڈو، مودی نے انہوں نے کر لیا، مودی کو ٹیررزم سے اٹھا کے وہ ریڈ کارپیٹ وہ دیتے ہیں. Exactly. Apart from that, I have a slight difference of opinion on this. I agree کہ وہ جو اس وقت تھیوریز چل رہی ہیں اور اس کے مطابق وہ لوگ چلاتے ہیں، بٹ اگر ہم ڈی کالونائز کریں اس پورے سارے کانسیپٹ کو، اگر ہم یہ بات کریں کہ اچھا ایک ہے ویسٹرن ماڈلز، اور ویسٹرن ماڈلز اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں، ذرا وہ انٹرسٹ بیسڈ ہوتا ہے جیسے کہ احمد نے بات کی ہے، اور انٹرسٹ کی بنیاد کے اوپر ہی وہ ٹیررزم کو کریں گے. بٹ لیٹس سے وی گو ڈاؤن ٹو اگین our scriptures, and this will seem to be a bit radical as well, right? اگر میں کچھ بولوں گا اس پہ. So اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ترهبون، اس میں لفظ ہے یہ باقاعدہ. جو ارہاب ہے اس کا عربی میں جو اردو میں معنی بنتے ہیں دہشت کا ہے. سو یہ ہے اسی لیے کہ آپ اپنی تیاری اس لیے رکھیں، اپنے آپ کو قوت اپنی اس لیے تیار رکھیں تاکہ اپنے دشمن کے دل میں دہشت طاری کر سکیں. سو لا محالہ اس کو آپ ڈفرینٹ کانٹیکس میں بھی لے کے جا سکتے ہیں. ایک مصر کے اندر جب یہ اخوان کی آف شوٹس نے ٹی ٹی پی کی طرز کے اوپر 60s اور 70s کے اندر یہ اس طرح کے حملے کرنا شروع کیے تھے، سو انہوں نے ساتھ ایک مووی بنائی تھی، اس کا نام رکھا تھا ارہابی، یعنی دہشت گرد. تو اسی کے اوپر انہوں نے ساری وہ اپنا بلٹ اپ کرنے کی کوشش کی تھی. سو ارہاب ورڈ جو ہے یہ آپ کے کنٹیکچولائز کرنے کا ہے کہ آپ ڈی کالونائز کر کے اس کو کس طریقے سے لے کے چلتے ہیں، نمبر 1. نمبر 2، مورل کمپس آپ کا کہاں پہ کھڑا ہوتا ہے. سو دیر آر کروسیڈرز اینڈ دیر آر صلاح الدین ایوبی اینڈ زنگی ایز ویل. فار دا کرسچن ورلڈ، ایوبی اینڈ زنگی are still, the villains of their story, like he said, and for us the crusaders were the. But if in an objective history you will see every Orientalist will also call those crusaders as the invaders, brutalists, اور ان کو وہ کہیں گے کہ یار ان لوگوں نے بیسیکلی ریویج کیا تھا پوری مسلم دنیا کے اندر، سو مچ سو کہ یروشلم کو جا کے انہوں نے بیڑا غرق کر دیا تھا.
ٹھیک ہے. مطلب نی ہائٹ تک ان کے وہ تھے جب یہ گئے تھے اور انہوں نے کیا تھا, تو ان کے جو گھوڑوں کے وہ تھے وہ اس میں خون میں ڈوبے ہوئے تھے. تو یہ تو اورینٹلسٹ نے بھی اس پہ بات کی ہے. What we lack right now is the production of occidentalists. ہم جتنی جلدی occidentalists پروڈیوس کریں گے اتنی جلدی ہم ان ڈیفینیشنس کو بیلنس آؤٹ کرنا شروع کر دیں گے. اگر ہم یہ کام نہیں کرتے تو what we will be suffering from in the future as well, کہ جو ڈیفینیشن ان کی طرف سے آئے گی ہمیں وہ اڈاپٹ کرنی پڑے گی. تو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر ہمیں ابھی سے کام کرنا شروع کر دینا چاہیے کہ ہم آکسیڈنٹلی, جیسے وہ تھا ایڈورڈ سعید تھا یا اسی طریقے سے علامہ اسد تھے یا ایسا کہ اور بہت سے لوگ تھے, ان لوگوں کو سامنے رکھتے ہوئے وی نیڈ ٹو پروڈیوس سم, یا علامہ اقبال تھے اس سے پہلے. سو فلاسفرس کی کمی ہے مسلم دنیا کے اندر جو کہ اپنی ڈیفینیشنس کو لے کر آ سکیں اور چیلنج کر سکیں دنیا کو. یہ جو آپ کے سیٹ نارمس ہیں, وی ڈو ناٹ بائی دیز مورل کمپسز دیٹ یو ہیو امپوزڈ اپون دا ریسٹ آف دا ورلڈ. So your UN charter has failed in Gaza, everywhere around the world. Your FATF has failed everywhere around the world. آپ مودی کو, بچر آف گجرات کو, جو کہ اس وقت میئر بننے جا رہے ہیں نیو یارک کا نیا, وہ کہتے ہیں کہ he has wiped out or planned to wipe out Muslim identity from my homeland, that is Gujarat. اس کو کہتا ہے کہ میں گرفتار کروں گا, اس کا ایک ٹراما ہے اس کے اندر. پوری دنیا کے اندر نیتن یاہو کو گرفتار ہونے کی بات ہوتی ہے, بٹ you give a standing applaud in the Congress hall, سارے کے سارے اکراس دا بورڈ فائے ایک کانگریس مین کے, اور اس کے علاوہ آپ کے پاس کیا مورل کمپس ہے؟ سو وی ڈو ناٹ بائی یور مورل کمپس, وی ول فالو اوور ڈیفینیشنس جو ہم بہتر سمجھتے ہیں. اینڈ دیر آر 6 کتنے بلین مسلم ہیں, 1.2 بلین مسلم یا 1.5 بلین دنیا میں ہیں, 2 سے زیادہ ہیں. تو ہم کیوں اپنی ایک وہ ڈیفینیشن نہیں لے کر آ سکتے؟ سو آئی تھنک میں تھوڑا سا جی اس میں ایڈ کرتا ہوں کہ اب ڈائلاگ شروع ہوا ہے. اس میں بیسیکلی یہ ہے کہ دنیا میں آپ کا جو ورلڈ آرڈر ہے وہ یہی بات آپ کو کہتے ہیں کہ مائٹ از رائٹ اینڈ ون ایلس کین گو فلائی. سو جیسے فار ایگزامپل آپ کی جو ڈیفینیشنز ہیں وہ سارا وہ جو ڈیکنسٹرکشن کی تھیوری اور وہ سارا ڈیفینیشنز بہت امپورٹنٹ ہیں. ڈیفینیشنز آپ نے اسائن کرنی, کیونکہ ایک پرنسپل ہے سوشیولوجی کا کہ 3% پاپولیشن ہوتی ہے وہ نہیں کرتی, 97% فالو کرتی ہے. فار ایگزامپل ایک ڈاکٹر ہے, وہ ہی نوز کہ آپ کی باڈی کے اندر کیا چینجز ہیں, آپ کو کون سی النیسز ہیں, سکنسز ہیں, یہ اس کا کام. ہر بندہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا. ایک پائلٹ ہے وہ جہاز اڑاتا ہے, ہر پیسنجر کو جہاز اڑانے کی ضرورت نہیں. تو اسی طرح دنیا میں یہ جو آپ کا جو سوشل ڈسکورس ہے جس میں دہشت گردی کی ڈیفینیشن آ گئی, یا اسٹیٹسمین شپ آ گئی, یا اسٹیٹ ہوڈ آ گیا, اسٹیٹ کرافٹ آ گیا, یہ بھی بہت تھوڑے سے لوگ کرتے ہیں کیونکہ ان کی اس میں اسپیشلٹی ہوتی ہے, ایکسپرٹی کرتی ہے. میں اکثر بات کرتا ہوں کہ یار اگر کوئی ڈاکٹر ہے نا, اس کو جا کے آپ کو آپ کی فیملی کے اندر بھی کوئی ڈاکٹر ہوگا نا, اسے آپ کہو کہ یار ڈاکٹر یہ آپ یہ دوائی دے رہے ہیں, آپ یہ کیوں دے رہے ہیں, تو وہ آگے سے تم ڈاکٹر ہو, تمہیں کیا بتاؤ, کہ میں کہہ رہا ہوں کہ تم پڑھ لو پہلے 5 سال 6 سال ڈگری کر لو. ٹپکل یہ پاکستان کے اندر یہ ڈاکٹر ایسے, میری فیملی کے اندر بھی ایسے ہی ڈاکٹر. لیکن پالیٹکس کے اوپر جب بات کرنی ہوگی تو وہ کہیں گے کون کی پتہ, میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے ہوتی ہے. نہیں انٹرنیشنل ایسے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مودی اینڈ کیوں کر رہے ہیں. سو یہ اپنے اندر ایک تھی, اور بات یہ ہے کہ آپ کی جو اپنی ڈیفینیشنز ہیں آپ نے ان کو صحیح کرنا ہے. آپ نے ایک جو اسلام میں کانسیپٹ ہے اجتہاد کا یا مجلس شورا کا, جو بیسٹ آف دا بیسٹ مائنڈز ہیں ملک کے اندر, اسٹیٹ کے اندر, ان سے آپ نے مشورہ لینا ہے. آپ نے اپنی ڈیفینیشن جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرنی ہے, پھر آپ نے جنونیوں کی طرح ان ڈیفینیشنس کو کاٹنا ہے. فار ایگزامپل یہ TTP والا جو معاملہ تھا, یہ شروع ہوا جب دہشت گردی کی بہت زیادہ, تو پاکستان کو 2005-2007 میں تو کنفیوژن قوم کے اندر یہ تھی کہ یہ تو اسلام کا نام لے کے گئے, مارتے وقت یہ کہ اللہ اکبر کا نام ہے. پھر ایونچولی سمے آپ کو یاد ہوگا کہ آپ اختلاف کر سکتے ہیں اس کی ڈفرینٹ چیزوں سے, لیکن ڈاکٹر طاہر القادری نے 500 صفحوں کا فتویٰ نکالا سوسائڈ بامبنگ کے اوپر. اینڈ ہی انٹروڈیوس دا کانسیپٹ آف جو خوارج کا کانسیپٹ تھا, اس کے اوپر وہ سارا 500 صفحوں کا انہوں نے اس کے اوپر وہ سوسائڈ بامبنگ کے اوپر سارا دیا. سو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا ان چیزوں کو, انہوں نے بتایا قوم کو پہلی دفعہ کے. پھر اس کے بعد سارے علماء, اس کے بعد سارے علماء بھی آپس میں بیٹھے, انہوں نے بھی کہا کہ غلط کر رہے ہیں. اور آج پاکستان TTP کو فتنہ خوارج کہہ رہے ہیں. دیکھیے کتنے 10-15 سال لگے, آہستہ آہستہ تھاٹ پروسیس ڈیفینیشن ایک آئی, علماء نے اجتہاد کیا, قوم نے اس کو دیکھا, آئیڈینٹیفائی کیا کہ کیا, اور پھر پاکستان نے کہا کہ جی ہماری جو آئیڈیولوجیکل ایتھوس ہے اور ہماری جو جیو اسٹریٹجک ویلیوز ہیں ان دونوں کو الائن کر کے اس کے مطابق یہ
دین کی ڈیفینیشن جو ہے اس کے مطابق یہ خوارج ہیں, ٹیررسٹ بھی کال کرتے ہیں. ہمارا ایسی ڈیفینیشن آپ کو لانی پڑیں گی, اور پھر لانے کے بعد آپ کو ان کو جیلسلی گارڈ کرنا پڑے گی, اور وہ ہماری ڈیفینیشن ہے, ہم اس کو پروٹیکٹ کریں گے. اور اس کو پروٹیکٹ کرنا یہی کہ ہم PDP کو کسی کو بھی کنفیوژن کریٹ نہیں کرنے دیں گے, کیونکہ جب تک کنفیوژن نہیں ہے نا تب تک PDP نہیں چل سکتی, تب تک دہشت گردی نہیں ہو سکتی. وہ سب سے پہلا ایلیمنٹ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کس شیطان سے, وسوسے ڈالنے والے شیطان, کیونکہ جہاں پہ شک آ جاتا ہے حق وہاں سے چلا جاتا ہے. تو کنفیوژن جو ہے وہ آئیڈیالوجیکلی اگر ختم ہو جائے, آپ کی ڈیفینیشن I have one question. You spoke about definitions, and so the international community has actually banned a small party in Pakistan, but nobody talks about Modi and Gujarat rights and how Hindutva is spreading. And what's this dual policy? Like, we're banning one party in Pakistan, but we're not talking about like somebody who did such a major act in Gujarat. So, banning which party? I'm talking about PTI, of course. Acha. So, But Pakistan has not banned PTI, number one. No, not. I'm talking the international community. Like the intervention and cooperation. समझा नहीं क्वेश्चन को थोड़ा. 47 and अच्छा ठीक है. all that. So like we've actually banned political party in a way that the Imran Khan and he's in jail right now, and there's international pressure and how we're not. Okay. So the question, the way that I understood it, she's saying the way that the international community is concerned about Imran Khan, and much hasn't been done. I mean, there's no reason to be that concerned about Imran Khan compared to Modi, who's been called a butcher of Gujarat, and there's evidence to suggest that he's a war criminal. Why isn't there international attention on that? So thank you for asking this question. पहले मैं बोलता हूँ, फिर आप बोलिएगा. I was actually very scared of that. Yeah, no. So this is your right. Obviously, you asked this question. This is what we want. कि जिस किस्म के questions आप करना चाहते हैं करें. That's not an issue. Obviously, we have our own point of view. You can agree or disagree with that. That's your prerogative. Imran Khan की जहाँ तक बात है. So I was sitting with someone. I will not be able to say their name on the camera. Well, at least we know it's a he. You just said him. He. Yeah. So, और क्यों नहीं मैं कह सकता? क्योंकि they're the actual enemies or been considered as the enemies of the people that you have just mentioned, the West and the India. But Imran Khan का नाम मैं कैमरे बहुत आराम से ले सकता हूँ. So he's not the real enemy at all. So I was sitting with them और मैंने उनसे बात की. तो मैंने कहा कि बिकॉज आप लोगों के ऊपर सैंक्शंस लिखती रही हैं 2002, 3, 4, 5 के बाद, और आप लोगों को बिल्कुल एक वन आफ्टर अनदर यू हैड टू सेक्रीफाइस फॉर द स्टेट, राइट? और आप लोगों ने किया. कुछ लोग आप में से ऑफ शूट्स बने, वो TTP में चले गए, लेकिन आप लोग यू स्टूड बाय द स्टेट, राइट? बट एट द एंड ऑफ द डे हुआ क्या कि एक वैक्यूम क्रिएट हुआ, और 2018 से लेके 2022 तक 21 तक जब तक इमरान खान साहब थे, ब्रूटली क्रश किया गया ऐसे लोगों को जो कि एंटी इंपीरियलिस्ट थे, एंटी कॉलोनिस्ट थे, कि जितने कॉलोनाइजर्स हैं आसपास दुनिया में उनको जाके वो चैलेंज करते थे, उनको ब्रूटली क्रश किया गया. वीडियो लीक्स हुई जिसमें वन ऑफ द स्टेट मिनिस्टर ऑफ इमरान खान वाज सिटिंग विद दोज पीपल कंफर्मिंग देम कि जी के कोई मसला नहीं है, आप लोग सुकून से जाके सो जाएं, असी संभाल लेंगे, और अगले दिन उन पर पाबंदियाँ लगी ऑन द बिहेस्ट ऑफ वॉर होल US वेस्ट. और इमरान खान आके उससे पहले कह रहा था मैं कर्जे नहीं लूँगा. मुराद सईद कहता था कि मैं पहले दिन हम 2 करोड़ पता नहीं 10 करोड़ निकाल लेंगे, $10 करोड़, फिर तीसरे दिन $30 करोड़, फिर चौथे दिन इतने, और पाँचवें दिन मुंह पे मारेंगे IMF के. और इमरान खान आके कह रहा था कि IMF से आप कर्जे नहीं लेंगे तो आप मारे जाएंगे. तो वन आफ्टर अनदर व्हाट ही डिड इज, इसमें हार्वर्ड का एक हम लोग जब मैं उधर से कोर्स कर रहा था तो उन्होंने एक मॉडल हमें पढ़ाया था. सो दे टोल्ड अस कि इफ़ यू वांट टू सबअटैच अ नेशन तो आप क्या करेंगे. सबसे पहले आप उनकी जो जैमिंग टेक्निक है वो अप्लाई करेंगे. वो जो इन्होंने पहले सवाल किया था ना कि अहमद कोई बात करेगा, मुज़म्मिल कोई बात करेगा, या मैं फॉर दैट मैटर, ये इस्टेब्लिशमेंट का बंदा है, जैम कर देंगे, राइट? ये ISPR का बंदा है, ये ISI का बंदा है, ये फलाना XYZ जमात से ताल्लुक़ रखता है. तो होगा क्या कि अगले बंदे कहेंगे अच्छा यार ये ऑब्जेक्टिव नहीं है,
وہ بیچارہ اچھی بات کر رہا ہوگا, وہ لوگ کہیں گے نہیں یار یہ آبجیکٹنگ, تو پہلا جیم کر دیا. جیمنگ کی وجہ سے پھر جو ویکیوم کریٹ ہوگا جس میں آپ سب لوگ ینگسٹرز آتے ہیں, ان کو وہ اٹھا کے لے جائیں گے, اچھا یار چونکہ ان کی تو تم نے بات سنی تو ہم بات, پھر ادھر آئے گا مزمل, ادھر آئے گا عدیل, ادھر آئے گا وہ فیصل بڑائچ, ادھر آئے گا ہود بھائی, ادھر آئے گا, آئی ایم گوئنگ ٹو say these names on camera now. اور وہ لوگ آ کے آپ کا پھر کیا کریں گے, سیکنڈ اسٹیپ لے کر آئیں گے, اور وہاں پر وہ آتے ہیں کہ جیم کے بعد وہ آتے ہیں ہائی جیکنگ کے اوپر. وہاں پہ آ کے آپ کے وہ نیریٹو کو ہائی جیک کریں گے. جو آپ کا نیریٹو تھا, اچھا ادھر ظلم ہمارے ساتھ کیا ہوا, ادھر آ کے ہود بھائی نے نہیں نیریٹو ہائی جیک کیا, ادھر آ کے فیصل بڑائچ نے یا مزمل نے آ کے ہائی جیک نہیں کیا, ادھر آ کے ڈائریکٹلی ایک سو کالڈ رائٹ ونگ جماعت جو اپنے آپ کو کہتی تھی, جو نظر پاکستان اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کا نعرہ مارتی تھی, اس نے آ کے ہائی جیک کی یہ ساری چیزیں. اس نے آ کے کہا جی کہ وہ ہم تو پوری دنیا سے لڑ بھیڑ جائیں گے اور پاکستان کو ہم چھڑا لیں گے شیکلز میں سے, اور یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے. اینڈ وٹ دے ایکچولی ڈیڈ واز دا اپوزٹ. انہوں نے ہر اس شخص کو اٹھا کے جیل میں ڈالا, 30 سال سے اوپر کی سزائیں دی ہیں ایسے لوگوں کو انہوں نے. اور آپ کہتے ہیں کہ وہ اینٹی امپیریلسٹ ہے, یو ایس کا دشمن ہے. ایسے لوگوں کا آپ اکاؤنٹ نہیں بنا سکتے. آپ لکھیں نا ذرا اپنے اکاؤنٹ کے اوپر ان لوگوں کا نام جو ایکچولی اینٹی امریکن یا اینٹی ویسٹ یا اینٹی انڈیا ہیں, آپ کا 2 منٹ میں اکاؤنٹ اٹھ جائے گا. عمران خان کا اکاؤنٹ ہی یو ایس سے چل رہا ہے, سو کیسے اینٹی یو ایس ہے یہ اور چلا کون رہا ہے؟ سلمان احمد, جبران الیاس, جو سی آئی اے کے کانٹریکٹرز ہیں. باقاعدہ آفیشیلی اٹس بین ڈکلیئرڈ دیٹ دے آر سی آئی کانٹریکٹرز. سی وی میں لکھا ہوا ہے انہوں نے, کسی بھی میں لکھا ہوا ہے یونائیٹڈ اسٹیٹ سیکرٹ سروسز کہ ان کے لیے وہ کرتا ہے, مطلب ہی از دی ٹیک گائے, وہ ان کا ٹیک گائے ہے. ہی از رننگ دیئر اکاؤنٹ فرام دیئر. So how is US been, concerned with this chap Nadella? They're not. یہ ہمارا انٹرنل ایشو ہے. جتنا پیسہ لابسٹ کے اوپر, اس کے اوپر ہم نے ڈیٹا نکالا تھا, میں نے ویڈیو بنائی تھی, اس پہ احمد نے بھی کام کیا ہوا, آپ جا کے دیکھیے گا. اتنا پیسہ پچھلے 4 سال میں لابسٹ پہ پاکستانی ریاست نے نہیں خرچ کیا پچھلے 70 سالوں میں, جتنا پی ٹی آئی نے خرچ کیا ادھر امریکہ میں اور یو کے میں لابسٹ کے اوپر, کہ کسی طریقے سے کانگریس بل پاس کر دے کہ پاکستانی ریاست جو ہے اس کے اوپر سینکشنز لگ جائیں. اور پھر اس کے بعد یہی پی ٹی آئی وہاں پہ کھڑے ہو کے آپ کا چیف جاتا ہے, بھائی آپ کے 10 پولیٹیکل اختلافات ہو سکتے ہیں, ہر ایک کے ہوتے ہیں. آپ این اس وقت جب آپ کی جنگ ختم ہوئی ہے, دنیا میں اس وقت آپ کی پذیرائی ہو رہی ہے, آپ اس کو کھڑے ہو کے گالیاں دے رہے ہو وہاں پہ کھڑے ہو کے, کون سا کنسرن ہے؟ سو یہ نیریٹو کہ جی کہ شاید امریکہ بڑا کوئی دشمن ہے عمران خان صاحب کا, بل شیٹ ہے. میں آپ کو ادھر ایک اور واقعہ بتا دیتا ہوں آن ریکارڈ. 1996-7 کے اندر ہنری کسنجر سے ایک شخص کی ملاقات ہوئی ہمارے فورن آفس کے, اور اس کا نام تھا صاحب رضا عبدالقیوم خان. 94-95 کی بات ہے. یہ بہت مشہور صاحب گزرے ہیں. یہ امریکنس کے ساتھ جتنی بھی پاکستان کی ڈیلنگز ہوتی تھیں, اسپیشلی ہنری کسنجر کے اس پہ یہ جب بھی جاتے تھے تو اس سے 1-to-1 ملاقات اس کی ہوتی تھی. So Henry Kissinger is known as the new, neocon کا وہ جو گاڈ فادر ہے وہ ہنری کسنجر ہے. جتنی امریکن فورن پالیسی ہے آج کی جو آپ دیکھتے ہیں, یہ بیسیکلی اس کو جو لے ڈاؤن کیا تھا وہ ہنری کسنجر نے کیا تھا. ہنری کسنجر نے اسے کہا صاحب عبدالقیوم خان صاحب سے, اور یہ میں آپ کو وہ واقعہ بتا رہا ہوں جو ہافسز ماؤتھ سے میں نے سنا ہوں. سو انہوں نے کہا کہ when you will come next year I'll arrange a meeting for you with someone very special. So when the next year he went there, تو کمرے میں 3 لوگ تھے, ہنری کسنجر, صاحب عبدالقیوم خان اینڈ جمائما گولڈ سمتھ کے والد صاحب گولڈ سمتھ صاحب. اینڈ ان دیٹ میٹنگ ہی سیڈ ٹو ہم کہ جی کہ آپ ان کا جا کے خیال ضرور رکھیے گا. یہ جہانگیر کرامت صاحب کو آپ جا کے میسیج دیں, اس کا جہانگیر کرامت صاحب واز دا چیف, تو کہ اس کا ٹیک کیئر آف آور بوائے. سو کون کہتے ہیں امریکہ اس کے خلاف ہے؟ کچھ چیلنج کرے اس کے اوپر آ کے. I have evidence on that. جن بندوں نے یہ صاحب عبدالقیوم خان سے ڈائریکٹلی بات سنی ہے وہ بندے آج بھی زندہ ہیں. سو عمران خان صاحب کو انہوں نے آگے کہا حقیقی غلامی اور وہ کیا کہتے ہیں آزادی اور ہم کوئی غلام ہیں اور یہ ساری چیزیں, یہ سارے تو ان کے نعرے تھے. یہ جو ساتھ بیٹھے ہیں میرے لیفٹ پہ, یہ ایک ایکچوئل ٹائرنٹ کے خلاف نعرے تھے, اوپریسر کے خلاف. آپ لوگ ادھر میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ایسے کرتے, اسٹیبلشمنٹ کے اوپر آپ نے ہنستے کھیلتے کتنی باتیں کر لی ہے. ڈو یو ہیو اے فیئر کہ آپ لوگ ادھر سے نکلیں گے تو آپ کو کوئی اٹھا کے لے جائے گا؟ آپ جائیں نا ذرا کشمیر میں, آکوپائڈ کشمیر میں, آپ کو پتہ چلے گا کہ فریڈم ہوتی کیا ہے.
या टिरनी होती क्या है, या ब्रूटैलिटी होती क्या है। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पूरी दुनिया में होती है, दैट वी एग्री, यहाँ पे भी हुई है, इनके साथ भी हुई है, बट इट डज नॉट मीन कि इस पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बुनियाद के ऊपर ये बड़ा सा क्लेम कर दें हम कि पूरी दुनिया के साथ फिरौनों के सामने अगर कोई सुल्तान टीपू खड़ा हुआ तो इमरान खान खड़ा हुआ है, खाक के बराबर नहीं है वो उनके, मतलब ये ज्यादती है ना। ये मेरी पीटीआई से एंड आई विल से इट आउट लाउड, मेरी पीटीआई से नफरत की वजह कहाँ से स्टार्ट हुई, व्हेन दे स्टार्टेड इक्वेटिंग द इशू, द पॉलिटिकल इशू ऑफ पाकिस्तान विद दैट ऑफ कश्मीर एंड फलस्तीन। उधर के मुसलमानों को आप उनकी जो ज़िंदगी है उसको इक्वेट कर रहे हैं अपनी जो बर्गर मूवमेंट है उसके साथ। रिकैपिटुलेट करें ना यार, यहाँ पे भी हमारे को जिहाद आए और कॉर्पोरेट मॉर्निंग करें ना मीडिया के लोगों को, तब पता चलेगा लोगों को कि यार एक्चुअल सिचुएशन क्या होती है, ब्रूटैलिटी कहते हैं किसमें। मोस्ट मिलिटराइज्ड लैंड ऑन द फेस ऑफ द अर्थ इज कश्मीर। हर 10 बंदों के ऊपर एक सिक्योरिटी बंदा होता है, सिक्योरिटी जिसमें रॉ भी है, जिसमें एनएसए वो एनआईए भी है, जिसके अंदर अब तो 7 पे एक आ गया। मोस्ट मिलिटराइज्ड लैंड, यहाँ कितने लोग बैठे हैं, मेरा ख्याल है 15-20 लोग बैठे हैं, तो बंदा बैठा नजर आ रहा है सिर्फ किस किस्म की हम गुफ्तगू करते हैं, प्रोग्रामेड लेते हैं पाकिस्तान को, पाकिस्तान की चीज़ों को, और समझते हैं कि एक टीपू सुल्तान खड़ा हो गया वो आके हमें रास्ता लगा, देयर इज नो टीपू सुल्तान पाकिस्तान को जैसे प्रोसेसेस के अंदर जो चीज़ें हैं, आइडिया इज द मीन, और वो आइडिया जो हमारे उस आइडियोलॉजी का जो भी गार्डियन होगा, एक्चुअल गार्डियन, जेन्युइन गार्डियन, अपनी इंटेंट के साथ, पूरी कौम मैग्नेट की तरह उसके साथ चली जाएगी, और जो उसको हाईजैक करेगा वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों एक्सपोज होगा, और जब एक्सपोज होगा फिर उसका जो डाउनफॉल होगा इतना शदीद होगा कि वो जब मरेगा, आई एम सॉरी टू से यूज दिस वर्ड्स, वो बिल्कुल इररेलेवेंट होकर मर जाएगा। सो ये मेरा मैसेज है आप यंगस्टर्स को कि डोंट फॉल फॉर सच मसायाज, फॉल्स मसायाज। ये इस्लामी तारीख़ के अंदर ऐसे बड़े मसाया आए और गए, आप तारीख़ उठा के पढ़ें इस्लाम की, ऐसे इतने मसाया हैं कि आप गिनते गिनते जो है ना थक जाएंगे कि यार ऐसे आए थे और चले गए, लेकिन डैमेज होकर जाते हैं, नौजवानों का दिमाग ख़राब करके चले जाते हैं, पूरी जनरेशन लगती है उनको ठीक करने के अंदर फिर। लेकिन अल्लाह ने पाकिस्तान के ऊपर जो हाथ रखा हुआ है, ये भारत जैसा जो एक कमीना दुश्मन हमारे सरहाने बिठा दिया हुआ है ना, ये बहुत बड़ी नेमत भी है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी है। तो जब भी इस तरह का कोई फितना खड़ा होता है, भारत को चुल होती है, वो आता है, हमला करता है, कहते हैं बस शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, चलो जी। तो कोई इमरान खान साहब के साथ जिस शख्स को के लिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट पूरी दुनिया के अकाउंट्स बैन कर सकती है, बस उसका अकाउंट नहीं बैन कर सकती। किसके टेक वो जाइंट्स हैं, एलन मस्क, मार्क ज़करबर्ग, आप कश्मीर का नाम नहीं लिख सकते। पूछे ना, आपके क्लीग्स पोस्टिंग्स करते हैं ना फेसबुक पे, लिख सकते हैं आप कश्मीर का नाम, फ़लस्तीन का नाम, गज़ा का नाम फेसबुक के ऊपर, बताएं। ही इज सिटिंग ओवर, पूछे से कितने इसके अकाउंट्स जो हैं वो तबाह बर्बाद और बैन हो गए हैं। मैं शैडो बैन हो सकता एक्स के ऊपर, अहमद को कितनी दफ़ा फेस करना पड़ता है। आपने जिक्र किया मोहम्मद हिजाब, ही मेड वन ट्वीट फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ ऑन कश्मीर, वो बेचारा उसका यूट्यूब भी बैन। ये इमरान खान साहब का नहीं बैन होता, ये लिटमस टेस्ट है। अब तो एआई की ज़ुबान समझते हैं ना आप लोग, लॉगरिथम की, ये लिटमस टेस्ट है। जिनके हाथ में लॉगरिथम्स हैं वो जिसको उठाते हैं वो मुसलमानों का दोस्त नहीं है, ये सीधी सी बात है, पाकिस्तानियों का तो बिल्कुल दोस्त। मेरा ट्विटर अकाउंट था, उसके बेहतर 2,000 फॉलोअर्स से जब इंडिया में उसको बैन कर दिया, और जो मेरा यूट्यूब अकाउंट है वो जनवरी में लास्ट ईयर पहलगाम से पहले उन्होंने उसको बैन कर दिया। सो बैनिंग तो देखें कि आपने दूसरा आपका क्वेश्चन को ना ऐसा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उसमें आपको भी अपनी क्वेश्चन को आंसर देना। अब मुझे बताएं दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑप्रेसिव रेजिम्स कौन से हैं? दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑप्रेसिव रेजिम्स जो जेनोसाइड्स कर रहे हैं, सीरिया, यस, इस वक्त दुनिया में वो ममालिक जो जेनोसाइड कर रहे हैं, मैसेकेर कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा ऑपरेशन इसराइल है, दूसरा कौन? जो कश्मीर में इंडिया। अच्छा, और
ان ممالک کے، ان دونوں ممالک کے دنیا کے جو آپریشن کے فاؤنڈیشن جہاں سے ان کے خلاف کون کھڑا؟ کوئی ایک ملک کہہ سکتے ہیں دونوں ملکوں کے خلاف کھڑا ہے، یا 2-3 ملک یا 4 ملک، کوئی نام نہیں، کوئی اینٹی جو فائٹ کر رہی ہے دونوں ممالک. پاکستان نظر آ رہا ہے. اچھا پاکستان کے بارے میں انڈیا کا پاکستان دشمن ہے ہی ہے. ڈیوڈ بن گوریان نے 1967 کے جو کرونیکل میں اس کی اسٹیٹمنٹ چھپی تھی، اس نے کہا تھا کہ ہمیں اربوں سے زیادہ خطرہ فرینڈ آف عرب پاکستان سے ہے، اور پاکستان کے بارڈر کے اوپر جیسے اسٹیٹ کالڈ انڈیا، جہاں پہ ہندوز ہیں جن کے دلوں میں بہت زیادہ نفرت ہے مسلمانوں کی. So we need to use that base covertly or overtly to destroy Pakistan. That is basically the Indo-Israeli axis. وہاں پہ اس کی فاؤنڈیشن ہے. And don't forget to mention the basically Israeli settlements in India and in State Kashmir as well. بالکل ایسے بالکل ایسے. اور وہاں پہ دونوں ملکوں کے خلاف کون کھڑے؟ مطلب ایک طرح سے جو اپنے آپ کو پاکستان انڈیا کے خلاف کون کھڑے؟ انڈیا کو تو ہم کہتے ہیں ہماری جیسے ہمارا فوکس انڈیا کے اوپر ہے، ہم کہتے ہیں کہ تمہیں کام نہیں چھوڑوں گے، تم نے ہماری طرف نہیں سے دیکھا. اسرائیل کے اندر کا اس بیٹ میں نہیں جا رہا کہ پاکستان سے نقصان پہنچا سکتا ہے نہیں پہنچا سکتا، کیا ہے کیا نہیں. The thought process of the Israelis، نیتنیاہو نے یہ کہا نا ہمیں ایران سے بھی زیادہ خطرہ پاکستان سے. اچھا اب ان دونوں ملکوں کا اگر جو دنیا کی اوپریسو ریجیم ہے اس کے خلاف آپ نے خود ہی کہا کہ پاکستان کھڑا. پاکستان کو وہ کون سی ایسی چیز ہے جو پاکستان کو اپنے تمام تر، ہم سب پاکستانی ہیں، ہم سب میں غلطیاں ہیں، ہم سب میں خطائیاں ہیں، ہم سے ہی سیاسی جماعتیں بنتی ہیں، ہم سے ہی مذہبی جماعتیں بنتی ہیں، ہم سے ہی فوج بنتی ہے، ہم سے ہی کارپوریٹ کلچر بنتا ہے، ہم سے ہی سارے جو فیملی سوشل سسٹم ہے وہ بنتا ہے، ہم ساروں میں خرابی ہیں. اپنی تمام تر خرابیوں کے باوجود پاکستان کے اندر وہ کیا چیز ہے جس کو انڈیا اور اسرائیل اپنے لیے تھریٹ سمجھتے ہیں؟ نظریہ پاکستان. اور ایک ہمارا جو آئیڈیالوجی جس کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، اور اس آئیڈیالوجی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کون سا ہے ہمارے پاس، کون سا ایلیمنٹ ہے جو پاکستان کی آئیڈیالوجیکل اور فزیکل باؤنڈریز کو پروٹیکٹ کرے. ہماری پاکستان کا جو نیوکلیئر ایسٹس ہیں اور پاکستان کی آرمی اپنی تمام تر خرابی ٹھیک. اور جیسا میں نے کہا کہ ہمارے اندر پرابلمس ہیں، سب کے اندر کوئی ڈینائی نہیں کرتا. ان سب چیزوں کے باوجود جو تھریٹ جس کو دنیا پرسیو کرتی ہے کہ جو دنیا کے اوپریسرز ہیں جس وجہ سے تھریٹ لیتے ہیں وہ پاکستان. سو ہوتا یہ ہے کہ جس اینٹی کو ایز اے تھریٹ پرسیو کیا جاتا ہے اس اینٹی کے اوپر پھر حملے ہوتے ہیں، اور پرسسٹنٹ اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ ہم نے اس کو ڈسکریڈٹ کرنا ہے یا ہم نے اس کو ویک کرنا ہے. یہ اوباما کی اسٹیٹمنٹ تھی کہ وی ول ٹرن پاکستانی آرمی انٹو اے گلوریفائڈ پولیس. جو ایفپیک ڈاکٹرن تھا 2005 کا، جو گولڈ اسٹار ڈاکٹرن تھا، سارا تو یہی تھا اٹیک اس کو کرنا. پرابلم اور اٹیک کیا اسرائیل یا انڈیا اپنی فوجیں بھیج کے پچھلے 20-25 سال سے اٹیک کر رہے ہیں؟ نہیں، وہ ہمارے اندر سے ہی ہماری ویکنیسز کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. کسی کو اقتدار کا لالچ ہے، کسی کو پیسے کا لالچ ہے، کسی کو فیم کا لالچ ہے، کسی کو گاڈ کمپلیکس ہے، مسایہ کمپلیکس ہے. اس کا استعمال کرتے ہیں اس کی ویکنیس کا، اور وہ یوز ہو جاتا ہے دشمنوں کے ہاتھوں. ٹارگیٹ ہمیشہ سے پچھلے 70 سال سے پاکستان کی سینٹر آف گریوٹی جو ہے وہ پاکستان کی آرمی کی. یہ ہوتا ہے اس میں کسی کو کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ ہے، کوئی لاجک کو ڈیفائی کرتی ہی بات نہیں ہے. سمپل فیکٹ آپ کے سامنے. ٹارگیٹ انہوں نے فوج کو کرنے کی، جو فوج کو اگر نکال دیا تو پھر ایک فری وار. چاہے فوج کچھ کرے، the mere fact that the army is there, the mere fact کہ پاکستان ایگزسٹ کر رہا ہے، the mere fact کہ پاکستان کی فوج ایگزسٹ کر رہی ہے، the fact کہ پاکستان کی نیوکلیئر آرم کنٹری، وہ ٹیکنیکل ڈیٹرنس کاز کر دیتی ہے چاہے وہ کچھ کریں گے نا. تو اس کو استعمال کرنے کے لیے آپ مجھے یہ بتائیں، پولیٹیکل ہم بات کر رہے ہیں since we are talking about political parties. اگر پاکستان پیپلز پارٹی ختم ہوتی ہے
पाकिस्तान खत्म हो, पाकिस्तान को खतरा है। अगर नून लीग खत्म हो जाए खतरा है, पीटीआई खत्म हो जाए तो खतरा है नहीं। आप और मैं, हम लोग इस आज हैं कल नहीं, चले जाएंगे, पाकिस्तान फिर भी कायम रहेगा, हमारे बच्चे इस वक्त में रहेंगे। लेकिन अगर फौज को नुकसान पहुंच गया तो फिर बॉर्डर्स को गार्ड करने वाला कोई नहीं बचेगा। और प्रोसेस तेज की सलमान भाई बात कर रहे हैं, फौज को नुकसान पहुंच गया, इनमें से गारंटी लिख लें, आज फौज को आप निकाल लें 24 घंटे आप सर्वाइव नहीं कर सकते। आपने देख लिया ना पहलगाम के बाद, मैं वही कहता था, मैं कहता था क्या रह गया इंडिया के पल्ले, क्या रह गया इन पाकिस्तानियों के पास में, ये कहते थे कि पाकिस्तान बजट खा के मैंने कहा पहलगाम खत्म होने तो ये कौन कहेगी तुम हमारी रोटी तक ले लो, हम भूखे रह लेंगे, लेकिन फौज को बजट दे दो। That's exactly what happened. That's exactly what happened. This is for the first time people actually had the idea of war. Why? इससे पहले जितनी भी हुई, इवन 2019 के अंदर भी जो हुआ था, जिसको पीटीआई वाला बड़ा ऑन करने का हालांकि वो भी सारा फौज की तरफ से हुआ था, दैट वाज लिमिटेड स्किरमिश, और जो कि बॉर्डर के ऊपर रही थी या थोड़ा बहुत हवा में। फॉर द फर्स्ट टाइम ड्रोन्स केम इन। मेरा दोस्त अगले दिन मुझे कॉल करता, जब पहले दफ़ा ड्रोन्स को शूट डाउन किया ना, तो कहता है यार इनको तो आज छुट्टी दे देनी चाहिए थी, मैं बच्चों को स्कूल छोड़ गया, पैनिक हुआ हुआ, और कहता है कि स्कूल पे गिर जाए ड्रोन तो क्या होगा। मैंने कहा अच्छा तुम लोग ये, और वो पीटीआई का मज़े की बात, तो उस मैंने कहा तुम लोग तो कल तक कह रहे थे कि जंग हो ही नहीं रही, अब तुम कह रहे हो कि जो छुट्टी दे देनी चाहिए थी। तो ये पहली दफ़ा हुआ है 1965। इवन मेरी अम्मी क्योंकि 1965 में शी वॉज ऑफ द एज के उनको याद था हो सका, तो कहती हैं बहुत अरसे बाद पहली दफ़ा हमें पता चला कि वाकई 1965 वाला कोई मार्का जो है उस तरह की कोई चीज़ आई है कि अब हमें फ़ील होता था। यानी उस दिन एग्जैक्टली वो 11 में मेरी फैमिली आई हुई थी और यहाँ पे ना धमाके होना शुरू हो गए इसके किसी चीज़ के ना, तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा बाहर धमाके हो रहे हैं, आई थिंक इधर भी ड्रोन्स पहुँच गए, तो यू शुड रश टू द होम। तो हमें कहती हैं हम खड़े हैं, सामने पटाखे बज रहे हैं तो शादी चल रही है कोई, तो उसका कोई सीन है। मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है। सो इट इज़ लाइक दैट कि पहली दफ़ा वो फियर फैक्टर बाकायदा सीप इन हुआ। ये निकालें ना ज़रा फ़ौज को इसके अंदर से लाएँ और इमरान खान को खड़ा कर दें हमारी तरफ से 10,000 दफ़ा, एंड वील सी कि कितना सर्वाइव करते हैं आप। ठीक है, वो नून लीग वालों ने भी ये दावा किया था, इमरान खान की क्या बात करते हैं, नून लीग वालों ने दावा किया था कि सारा प्लान उनको वो 5-6 जहाज़ गिराने का नवाज शरीफ साहब ने बना के दिया था वॉर रूम के अंदर। तो ये सारे कहते हैं, और ये इसमें किसी का कोई कमाल नहीं है, इसमें आप तो ब्लेम कर दो ना कि भाई उसने कर दिया उसने कर दिया। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 के बाद से पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट। कायद-ए-आज़म ने बहादुर यार चंद को एक लेटर लिखा, लेटर में कायद-ए-आज़म ने लिखा कि पाकिस्तान अब बन गया है और मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि पाकिस्तान कायम हो गया, लेकिन पाकिस्तान जो है वो मक्की दौर और मदनी दौर के दरमियान में उससे हमें बहुत रेफरेंसेस मिलते हैं। अभी तक का जो दौर था वो मक्की दौर था कि जिसमें आपने एक विजडम के साथ आपने वहाँ कन्फ्रंटेशन नहीं करनी और आपने एक अलग रियासत बनानी है। और अब पाकिस्तान बन गया है, अब मदनी दौर, और मदनी दौर जैसे ही शुरू हुआ था जंगे शुरू। कायद-ए-आज़म ने कहा कि मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इस कौम को आने वाले दौर के लिए एक ऐसा हुक्मरान दे जो जंगों के दौर में इसकी रहनुमाई कर सके। सो नेचुरली पाकिस्तान की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, इसमें किसी को जेलस होने की जरूरत नहीं है, इसमें किसी को कोई कसूर भी नहीं है। अल्लाह की तरफ से पाकिस्तान का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो पाकिस्तान आ रही है। अब आप क्या मतलब आप जेलस ही हो सकते हैं, आप चेंज नहीं फैक्ट को कर सकते। इसमें ना बेसिकली जो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनिंग आती है ना, वही आती है जी कि फिर आपका कॉन्स्टिट्यूशन किधर खड़ा होता है। ये एक जेन्युइन क्वेश्चन है जिसको हमें एड्रेस करना चाहिए। वी विल एड्रेस दिस इन सम अदर डिस्कशन एज वेल कि अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन का क्या सीन है, नौकर ने या मालक ने क्या सीन है, ये फ़ौज की हम बात कर रहे हैं स्ट्रेट अवे, तो उस पर हम वी शुड टॉक अबाउट इट एंड वी शुड एड्रेस दैट क्वेश्चन एज वेल। सो मुझे पता है अगला क्वेश्चन उसी तरह का है, इसलिए मैंने पहले से कह दिया कि हम करेंगे इस पर बात इंशाल्लाह किसी और इसमें एक और चीज़ जो मैं मेंशन करना चाह रही हूँ, जिस तरह अभी आपने बात की कि आर्मी हमेशा से सेंटर ऑफ ग्रेविटी रही है, और दूसरा एक ये भी कि जो वॉरफेयर या कॉन्फ्लिक्ट जिस तरह से इवॉल्व हुआ है ओवर द ईयर्स। मुझे याद है 2005 और 6 वाला टाइम, उस टाइम के ऊपर यानी जिस टाइम पे PKK एंड ऑल दीज ब्लॉग साइट्स वर देयर, तो उस टाइम के ऊपर एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट आया था जिसमें उन्होंने पूरा एक प्लान दिया था विद मैप्स कि बाय 2014 हम कहाँ खड़े होंगे। There was no Pakistan on the map. तो अगर if we have survived 2014 and all this, or currently where we are right now, so यानी we knew basically कि how they were
लाइक यानी उनकी ट्रेजेक्ट्री क्या थी या किस तरह से चीज़ें इवॉल्व हो रही थी. तो अभी जो हम देखते हैं BLA बैठे हैं हमारे लेफ्ट पे मुजम्मिल भाई, इनसे हम स्टार्ट करते हैं. Exactly. And then we will बिल्कुल प्लीज़. No comment. नो कमेंट्स. No comment. अच्छा. 2011 में I was in NDU. So we had a simulation exercise on this map, special report and map. So a person came in, the instructor came in and he said कि जी के ये map है and I want all of you to provide me with the solution कि इसको counter कैसे किया जाए, यानी जो इनका ये plan है. तो हमने 3 दिन लगाए और 3 दिन मैंने एनालाइज किया ऐसे यहाँ से और ये और वो पूरा, और ब्रिलियंट माइंड्स बैठे हुए हैं उसमें, टाइकून्स भी बैठे हुए थे पूरे पाकिस्तान के, और काफ़ी कुछ हुआ. 3 दिन बाद उसने सारा कुछ इकट्ठा किया. हमने बड़ी बड़ी प्रेजेंटेशंस भी दी, जैसा फौजी एनवायरनमेंट में दी जाती हैं. उसने कहा थैंक यू वेरी मच, अब मुझे पूरी पाकिस्तानी कौम का पता चल गया कि वो मुझे कैसे काउंटर करेगी. उसने कहा दिस इज एग्जैक्टली व्हाई दे इशू दीज रिपोर्ट्स, because so that you start giving them such responses जिसके अंदर हम ये भी कर देंगे, हम वो भी कर देंगे, और हम यहाँ से आएंगे और हम वहाँ से आएंगे. Strategy is never been laid out in the open. Strategy is always something जो कि आप छुपा के रखते हैं. वो अपने वमा कर अल्लाह ने भी ये कहा है ना, वल्लाहु खैरुल माकिरीन. अल्लाह के प्लान्स का तो किसी को भी नहीं पता था. That's Allah's strategy, right? So किसको पता है? He has given us the pathway कि इस पे चलोगे तो you will be going as per my strategy. लेकिन हमें तो नहीं पता उसकी स्ट्रैटेजी क्या है. हमें तो उसके अंदर हमेशा मुश्किलात, कांटे और यानी एक void नज़र आता है हमेशा से. लेकिन हमेशा जब भी आप उस पर चलते हैं तो आपको पता चलता है नहीं दिस इज़ राइट, वो उसकी स्ट्रैटेजी है. सेम गोज़ फॉर द स्ट्रेटेजिक माइंडसेट्स ओवर हियर एज वेल. सो अहमद इस पे ज़्यादा फिर एलेबरेट कर देगा, बट दिस इज़ माई एक्सपीरियंस के हर चीज़ को स्ट्रेटेजिक पेशेंस का जो एक कॉन्सेप्ट है पूरा, वो यहीं से आया है. वो हमेशा आपको प्रोवोक करेंगे. वो आएंगे कहेंगे इंडियंस आएंगे तुम्हारी ऐसी की तैसी हम यहाँ से उड़ा देंगे, वहाँ से उड़ा देंगे. किसी को पता था कि पाकिस्तान जो करेगा इस वक्त, जो ये पाकिस्तान ने किया, पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंटीग्रेट करके सारा blew out everyone's mind around the world, not in Pakistan or in India, around the world. Nobody knew what was the strategy. And I love that statement from the AVM कि we changed the art of war right in the middle of the year. दूसरी देखें, पाकिस्तान 1947 में बना. इन्होंने कहा कि जी जो इंडियंस से जिन्होंने बनाया तो मतलब जिन्होंने कहा कि हम ठीक है पाकिस्तान बनने दें, उस वक्त की कांग्रेस की और वो सारी लीडरशिप थी. पाकिस्तान 1947 में बना. इन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान इनको दे देते हैं तो ये सर्वाइव नहीं कर सकेंगे, हम इनको फाइनेंशियली क्रिपल कर देंगे. तो उन्होंने कहा पाकिस्तान बनने जी सर्वाइव नहीं कर सकेगा. पाकिस्तान सर्वाइव कर गए. उसके बाद उन्होंने कहा कि ये इकनॉमिक कोलैप्स का शिकार हो जाए. 2 साल के अंदर दोबारा मुसलमान वापस आएंगे, फिर हमारी शर्त के ऊपर शामिल होंगे, फिर हम इनको दलस और शूगर्स की तरह ट्रीट करेंगे. पाकिस्तान तो वहीं से तो शाह को आपने पढ़ा तो कहते हैं ना कि हम डिप करके कांटा और साइन करते थे. हमारे पास तो पैसे भी नहीं थे कि हम वो अपना हुकूमत का स्टेट क्राफ्ट का खर्चा उठा सकें. पाकिस्तान हो गया. कांटों से शुरू में जो ये कीर किक्कर के और इसके कांटे नहीं होते, ये निकालते थे और पेपर क्लिप्स के तौर पे यूज़ करते थे. दैट इज़ हाउ पाकिस्तान स्टार्टेड. फिर उन्होंने कहा कि हम कश्मीर ले लेंगे और कश्मीर पाकिस्तान की इशारा है, वो हम इनको जाने नहीं देंगे, पाकिस्तान में सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा. इन्होंने कश्मीर लिया. हमने जो आज़ाद कश्मीर जिसको आप कहते हैं, हमने वो ले लिया. बाकी कश्मीर की हम जाने इनके साथ लड़ रहे हैं. गिलगित उन्हें खुद लड़के निकाल लिया. अच्छा, उसके बाद इन्होंने कहा 65 की वॉर में पाकिस्तान की 1:5 की रेशियो है. इंडिया की आर्मी के साथ पाकिस्तान पे हमला करेंगे, नाश्ता लाहौर जाके करेंगे, पाकिस्तान सर्वाइव नहीं कर सकेंगे. 65 की जंग थी. फिर उसके बाद इन्होंने कहा 71 में हम पाकिस्तान में उसको छोड़ देंगे और पाकिस्तान टूट जाएगा तो पूरा पाकिस्तान डिसमेंटल होकर ख़त्म हो जाएगा. छोड़ दिया. पाकिस्तान को नुकसान हुआ हमें. उसके बाद पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बन गया. ये अफगानिस्तान के अंदर सोवियत यूनियन आया, इंडिया ने कहा तो पाकिस्तान गया, तो गवादर पोर्ट तक सोवियत यूनियन आया तो दुनिया का सबसे बड़ा जाइंट है, पाकिस्तान खत्म हो जाएगा. केपी की असेंबलीज में खड़े होकर लोगों ने कहा था कि टैंक्स आएंगे, हम पाकिस्तान खत्म नहीं हुआ. हेनरी किसिंजर यहाँ लाहौर में आके उसने कहा कि नहीं एटम बॉम्ब मिलने का हॉरिबल एग्जांपल आउट, तो वो लोग एग्जांपल बन गए. पाकिस्तान अभी भी वहीं पे खड़ा है. 2001 में फिर इंडिया ये अमेरिका जब यहाँ पे आया तो एफपैक और पोर्ट स्टार डॉक्टर उन्होंने कहा जी हम वहाँ से दहशतगर्दी इंडिया भेजेगा, अफगानिस्तान से पाकिस्तान टूट जाएगा.
पाकिस्तान फिर भी सर्वाइव कर गया। कर्नल रॉड पीटर्स ने कहा था 2004-5 के अंदर पाकिस्तान जो 4 मुल्कों में तकसीम हो जाएगा, पाकिस्तान फिर भी बच गया। सो पाकिस्तान इनको सरप्राइज़ करता रहेगा, ये सरप्राइज़ होते रहेंगे। पाकिस्तान इज़ अ फेट अकॉम्प्लिश्ड, पाकिस्तान कैन नो पावर ऑन अर्थ कैन अनडू पाकिस्तान। पाकिस्तान ने अब फैलना है, तो वो देखी जाएगी जो ये लोग कर सकते हैं करते हैं। फैल के तो कश्मीर में जाएंगे। For India to survive, or the people to survive, it needs to break into multiple states, 30, 40 states. We're seeing something that resembles that. Internal conflicts, they already, zikr kiya hai, over 100, 120, 125? India 120 armed incidences. There you go. So it's inevitable. In Pakistan, you would think that with all the enemies around and the strategies and plans that everybody has, be it religious or secular or Israel or America or geopolitics or water, jo bhi hai, by now, for all practical purposes, let's be honest, Pakistan shouldn't have survived. Yeah. But it did. For whatever reason. You'll say divine intervention, others will say because of the hikmah of people in the past, whatever it may be. There is a reason why Pakistan still stands today. One of the problems that we often have is that sometimes when we speak about things that, this isn't the age where it takes a month for information to reach a place. Now you do something on these cameras and within seconds everybody knows about it. And that's a dangerous thing. And sometimes one should know what to say and what not to say. So in these situations I tend not to say much, simply because I have a little burden of knowledge that is bursting to come out, and I don't want to say certain things simply because it may expose the strengths of Pakistan or the strategies of people inside Pakistan that are aspiring for a certain objective. So that's why I won't go too much into it. But people have understood. I think even after the attacks, I said this to both of you, that it wasn't just the international community that was surprised about Pakistan and its strength. I think the people itself were also surprised. And with respect to the army, I think even the army was surprised. Itne mazboot hai. Because it's been a long time since there was a direct confrontation. And plus, let's be honest, the international world, when you hear Chinese things, you think Temu. And the world thought, well, they bought Chinese weapons and Chinese tech and Chinese airplanes. Dikhta hai itna, lekin aayega itna. But it worked. So things have happened that we can't explain. I mean, yes, we can explain it, but it just logically, it just doesn't always make sense that after the dismemberment, like he was just saying, after the dismemberment of Pakistan, you would think that it would collapse. There have been many opportunities where your enemies, Pakistan's enemies, have come and tried to break it, and it hasn't. It just hasn't. It's survived. Not only survived, but it's flourished. अब वो जो definitions कोई कहेगा कि मतलब कैसे हो गया पाकिस्तान flourish, अब ये देखो या वो देखो. By what standards are we measuring Pakistan? What are the standards that we're measuring? Against America? Against India? Why? Understand what Pakistan's been through, see what the conditions are in Pakistan, see what the wars that you've had to face, the internal dynamics that exists. And a lot of the time, one last thing on this is that sometimes it's not necessary to tell the whole truth, because your enemies will find out what you know. So एक छोटी सी एक बात मैं और ऐड करूँ, ये जो जितने भी एनिमीज उनका हम सारे जिक्र कर रहे हैं, वो एक फंडामेंटल मिस्टेक ये करते हैं कि वो कहते हैं पाकिस्तान जो हमने तबाह करना है, वो जो मैप बना हुआ है, वो कहते हैं वो बाउंड्रीज को हमने तबाह करना है. बेसिकली पाकिस्तान इज एन आइडिया, यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय एन आइडिया. तो ये बाउंड्री को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते रहते हैं और समझते हैं कि हम पाकिस्तान पे हमले कर रहे हैं. उस आइडिया को उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता. Don't rest on your laurels. Just because your idea is strong doesn't mean that. Jesse, you talked about the borders, right? I mean, we're here to dialogue. At least the eastern border has been defended by Kashmiris for long enough. The moment that the drones came to Islamabad, suddenly people panicked.
میرا سوال تو یہی ہوگا, is that what it's going to take for the ideology to really permeate, leave Kashmir, to really permeate through the whole of Pakistan? That it takes an attack on sovereign soil, on civilians, that the entire population is going. You know what I loved the most was during this war, I saw people in KPK with the bazookas on their shoulders saying, army aap beto, hum khud jayenge ladne ke liye. People in Sindh were, you know, generally those people that weren't very pro-Pakistan suddenly became nationalists. لاہور میں وہ ساتھ کھڑے ہو کے ڈرونز کو وہ کر رہے تھے, shooting down drones. And police were sitting there saying, kar lo yaar, kar lo. In Azad Kashmir, جو nationalists, یعنی کہ we say they call themselves nationalists, جو anti پاکستانی ہیں, اچانک وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پلیز مہربانی کر کے ہمیں بچاؤ. So what I'm trying to say is that the ideology or what Pakistan was created for is only sacred or strong as long as the people believe it, understand it, and then act on it. Yes, sirf nahi hai that you're going to, that you believe that these are about borders and bas is ideology koi nahi todega. You have to act on it. The phrase harkat ke saath barkat milti hai. There are actions being made to destroy Pakistan. And you're right that the ideology may not break. But you guys were talking about certain examples, and I stayed away from that conversation because that's not my conversation to have. But a particular organization or a political party is suddenly no longer in the fold. And I can tell you, whether you guys agree with this or not, but I have to be factual, I have to be truthful. After 2019, the most active people on social media for Kashmir was members of those political parties. Yeah. And since something happened to them, suddenly Kashmir is gone. You don't see Kashmiri activism the same way that it was on social media. Where was the Pakistani ideology? It wasn't. I'm not saying that it doesn't exist. What I'm saying is it doesn't exist in those people because they haven't understood it the way that you have, the way that you have, the way that you people have, or the way that it was envisioned by Qaid-e-Azam and Allama Iqbal. What I'm trying to say is that the attacks on sovereign borders could stop. But then the internal dynamic, the way that, for example, the TTP, if you can't break it from the outside, break it from the inside. I keep remembering this phrase, that's what they're doing. And then finally, if that doesn't work, what do they go after? If you can't break it from the outside and you can't break it from the inside, what do? You corrupt the people. And you cause fitna al-khawarij. So you mentioned that political party and the followers of that political party, PDI, we are talking about. میرا جو ان سے اختلاف ہے یا جو ایشو ہے وہ یہی تو ہے. Exactly what they did is, or the false messiah did was کہ آپ نے ایک ایکچوئل جینوئن نیریٹیو کو ہائی جیک کیا, آپ اس لیول پہ لے کے گئے لوگوں کو کہ جی کہ ایوری تھنگ وچ از ریلیٹڈ ٹو پاکستان از اباؤٹ یو, اینڈ دین یو اسٹارٹیڈ اکویٹنگ یور سیلف ود دا آئیڈیا آف پاکستان. So you are Khan nahi to Pakistan nahi. You're not state, you're the idea of Pakistan. قائد اعظم کے ساتھ آپ کی وہ آ رہی ہیں امیجز آ رہی ہیں جس میں قائد اعظم صاحب کھڑے ہوئے اور آپ کے اوپر ہاتھ رکھ کے کھڑے ہوئے ہیں, سائڈ پہ علامہ اقبال صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی ان دو کے بعد پاکستان میں اگر کوئی لیڈر پیدا ہوا ہے تو یہی پیدا ہوا ہے. So this is what they inculcated and manifested in the young minds. ہوا کیا اس کے بعد, so وہ ینگ مائنڈس انہوں نے کہا اچھا یار خان کہہ رہا ہے کہ کشمیر پہ بات کرنی تو کشمیر پہ بات کرنی ہے, خان کہہ رہا ہے کہ فلانے کی کلاس لینی تو فلانے کی کلاس لینی ہے, خان کہہ رہا ہے خان صاحب نہیں ہے فار ایگزامپل, اگر ایکس وائی زی خان صاحب نہیں ہے پھر کچھ نہیں کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلوار لے کے کھڑے ہو گئے تھے, مشہور واقعہ ہے, اور انہوں نے کہا تھا کہ کوئی کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ فوت ہوئے میں اس کی گردن اڑا دوں گا. حضرت ابو بکر جب حجرہ سے ہو کر آئے حضرت عائشہ کے, تو آئے اور آ کے انہوں نے قرآن کی وہ آیتیں پڑھی اور انہوں نے کہا کہ جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اللہ حی لا یموت ہے, اس آیت کے اندر ہے. اور حضرت میں کہتے ہیں وہ تلوار میرے ہاتھ سے گری, مجھے ایسا لگا یہ آیتیں ابھی نازل ہوئی ہیں. Ideas are never been associated, it can never be associated with personalities.
Man can never be the mission. And that's where I was coming to. It's not just in Pakistan, it's a subcontinent thing. Now we're seeing it even in America, that the conservative right, the Republican Party, will not be able to rally behind any other leader except Donald Trump. Yeah. That's how much power he has. इंसान परस्ती है वहाँ पे. और subcontinent में भी यही है. So when you talk about, and I'm not even here to defend it politically. It makes no difference to me. For me, it's not the parties, it's the people, and it's the country of Pakistan that matters. But it's a problem in India. It's a problem in Pakistan कि जो party का leader है, that's the person, that's the ideology, that's everything. Exactly. That's what we follow. So until we all understand that Pakistan, what it was built for, who the protectors of Pakistan are, and what are we supposed to do? Is it enough that hum kahenge ki haan main Pakistani hu aur mera ideology nahi hai and nobody's going to break Pakistan? The problem is that no, people could try to break Pakistan. If not physically, look, we now know the army, the air force, the navy, mazboot, strong. India didn't know what hit them. Are you prepared for the fitna? It's not just the fitna al-khawarij, it's all the types of fitna that is coming to society. Basic example, look, we're parents, right? All three of us are parents. You have to monitor what your child is watching, correct? Yeah. But sometimes we also need monitoring of what we're watching. We don't realize what we're watching in the background or what we're hearing in the background. You know how much fitna there is, how much nonsense there is out there, and how much a person can start to believe it, even on a small scale. We're hearing all YouTube shorts and stuff like that. You have people creating their memes, people creating their entire political outlook based on a 2 a.m. middle of the night drunken stupor and saying this is actual politics. Yeah. This is exactly what's going on around the world. Let me put Field Marshal in front of my social media handle. Oh, you've seen those? I've seen those as well. Right? Well, what can you do? So, the thing that I'm trying to say is understand that the borders are not your responsibility. The army have taken that responsibility and they've shown you they can do a good job. Understand what your responsibility is. When they talk about Nazar-e-Pakistan, I understand it differently to the way that you do. I understand it in a way that means it cannot be corrupted, because this idea, this vision, this ideology of what Pakistan is supposed to be is the only thing that is going to safeguard my identity. Not as a Pakistani, not even as a Pakistani, but as a Muslim. And I keep coming back to this, not just me, we all do, simply because I don't think the majority of people inside Pakistan understand that the war that just came to your doorstep isn't going to stop. If the drones didn't work, they're going to... haven't they started dubbing Western cartoons of children into Hindi? Yeah. And you're watching it in Pakistan. All of these little cousins and nephews and stuff, aren't they using terminal? I was watching a Pakistan, and somebody a Pakistani channel, it was an advert for one of your drama serials, and she said vidwa. I immediately picked up on it because my wife repeatedly tells me you cannot say vidwa, that is Hindi. It's bewa. Am I right, or did I get it mixed up? Yeah. Right? And I said, why is she saying vidwa? It's permeated into society. When I said, but when you told me, and then I explained, and she said, you don't realize what's happening to you. It's drip. It's a Chinese torture method, right? Drip. Yes. Right? It's a Chinese torture method, and that's exactly what's happening to all of us. I'm not saying it's just to the youth. Yeah, for someone like me, now Pakistani society drama, jahan pe aapke writers that are eloquent in Urdu, that are experts, are now writing vidwa. And that's just the tip of the iceberg. That's, I mean... So ये बड़ी philosophical debate की तरफ चली गई, and it's expanding, but I'll try to conclude it over, and then we'll take some concluding statements from both the gentlemen as well. The idea of Pakistan, how do we see it? कम से कम मैं कैसे देखता हूँ, या मुज़म्मिल का भी आपने सुन लिया, अहमद का भी आपने सुन लिया. Someone just a couple of years ago, when this polarization was, ravaging our society, और सोशल मीडिया के ऊपर आपको एक बात भी लिखते थे और आपको पता चलता था कि अच्छा यार अब तो अब ट्रोल ब्रिगेड पूरी की पूरी आपके ऊपर चढ़ गई है, और टीटीपी हो गया, अलकायदा हो गई, BYC, PTM, एवरी सॉर्ट ऑफ फितना जिस तरह इसने बात की है वाज देयर, और वो उसका उस वक्त एक कह लें कि एक गोल्डन पीरियड चल रहा था आज से 1.5-2 साल पहले. सो मुझे उस वक्त, एंड आई वाज क्वाइट होपलेस एट दैट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री
जब से मैंने होश संभाला है और मैंने देखा पाकिस्तान को, वी बीन थ्रू द सुसाइड बॉम्बिंग एलिमेंट्स, और पाकिस्तान वाज द सेकंड कंट्री इन द वर्ल्ड जिसके अंदर सबसे ज़्यादा सुसाइड हमले होते थे 2008 से ले 2013 तक, इराक के बाद. Even then we didn't find ourselves in that kind in such a hopeless situation कि जी कि अच्छा यार ख़त्म हो जाएगा सब कुछ. But that was the time जब हमने बैठ के डिबेट की 2-3 लोगों ने मिलके कि अगर पाकिस्तान ख़त्म हो गया तो क्या होगा. और that was the first time जब यानी मेरे जैसा बंदा भी जो कि perpetual optimist है about पाकिस्तान, उसने ये बात की. And then we started thinking about 3 दिन तक रातों को नींद नहीं आ रही थी, अगर पाकिस्तान टूट गया तो क्या होगा, पाकिस्तान टूट गया तो क्या होगा. And that is the exactly thing that your enemy wanted through these people कि ये इस breaking point तक पहुंच जाएं, तो उसके बाद ये सोचना शुरू कर दें. And exactly then वो जो इसने अभी थोड़ी देर पहले बात की, अहमद ने और मुज़म्मिल ने भी, पाकिस्तान was never about territory. और एकदम ऐसी सकीनत नाजिल होती है आपके दिल के ऊपर जब आप ये बात समझ लेते हैं या रिफ़्रेश हो जाती है. पाकिस्तान इज़ नेवर अबाउट टेरिटरी. ये 7 लाख मुरब्बा मील के एक टेरिटरी के अंदर तो समाने वाली आइडियोलॉजी है ही नहीं. एक हिस्सा ये तो इतनी, ये तो यूनिवर्सल, इट्स नॉट इवन ग्लोबल, इट्स यूनिवर्सल. The idea has come. The time of the idea of Pakistan has come. अब इसने टेरिटरी बहुत पाकिस्तान ने अब फैल लिया. So ये तो लेट्स से मैं एज्यूम करता हूँ खाके में बदहन अल्लाह ताला मेरे मुंह में खाक डाले कि पाकिस्तान डिसइंटीग्रेट हो जाता है. लेट्स एज्यूम दैट खाके में बदहन, देन व्हाट? द आइडिया विल स्टिल रिमेन देयर. जहाँ में मुसलमान खुशीद ताबां की तरह है, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले. इस्लाम मुसलमान ये अपनी कोशिश करके देख लेंगे, लेकिन ये कभी भी हमें ख़त्म नहीं कर सकेंगे. इंडिया के अंदर आई वॉज टॉकिंग टू द असिस्टेंट एसोसिएट एडिटर ऑफ द हिंदू, मुसलमान है, दाऊद इस्लाम साहब नाम है उनका. मैंने हैड अ पॉडकास्ट विद हिम, मैंने आस्क्ड हिम, मैंने कहा आप लोग तो यूपी में बैठे हुए हैं या दिल्ली के उसमें बैठे हुए हैं, तो क्या महसूस करते हैं? कहते हैं वी डिडंट नो दैट दिस विल स्टार्ट नॉकिंग एट आवर डोर्स. ये जो ख़तरा अब हम महसूस कर रहे हैं. और फिर ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने मुझे कहा कि आपका दिल, यानी मुझे उन्होंने कहा आपका दिल सही जगह के ऊपर है. दिस हैव स्टार्टेड रियलाइजिंग इट. दीज आर द पीपल जो कि कल तक पाकिस्तान को एक ऐसे आइडिया के तौर पे लेते थे कि यार ये तो बस एक खाम खा का आइडिया है. वो ऑपरेशन मार के हक के बाद वो बंगाली भी अपने बड़ों बातें कर रहे हैं. पाकिस्तान में होते तो पूरी दुनिया से इज्जत समेट रहे होते. सो आइडिया जो है वो हमेशा ट्रायम्फ करेगा. सो ये टेरिटरी यहाँ है, ये टेरिटरी एक्सपैंड करती है, श्रिंक करती है, ये आइडिया बाउंस बैक करेगा या एक्सपैंड करेगा. ये इनएविटेबल है. और ये जैसे ग़ज़वा हिंद की शुरू में जहाँ से बात हुई थी, दिस आइडिया इज़ ऑलवेज बिन रिलेटेड टू दैट आइडिया. ठीक है, तो ये जब डवटेल होता है तो आप खुद देखते हैं, जो जैसा अहमद ने शुरू में कहा कि इट्स अ ग्रैंडोर एलिमेंट. तो इसको उसमें तारीख़ जब नौ इंसानी की लिखी जाएगी तो उसमें पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द चैप्टर्स, बट अ वेरी ब्राइट चैप्टर. दैट्स हाउ यू नीड टू टेक इट. मेरा ख्याल है हम यहाँ पे इसको कंक्लूड करते हैं, क्योंकि इस तरह तो हम लोगों की गुफ्तगू चलती रहेगी. 2-2.5 घंटे हो गए हैं, ये लोग भी बेचारे परेशान हो गए होंगे. एंड आई एम श्योर कि अच्छा, वैसे आप लोगों ने ये फ़ायदा नहीं उठाया. ये 2 हजरात बैठे हैं, ये तो कल जा रहे हैं यूके. ठीक है, तो उसके बाद आएंगे ये 1-2 महीने बाद. तो उस वक्त तक हम इनको ऑनलाइन ले लिया करेंगे और अहमद विल बी अवेलेबल. हम लोग यहाँ पे बैठा करेंगे इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह. लेकिन फ़ायदा उठाते हुए कोई पर्सनल सवाल ही कर लें. इन लोगों को, इसके तो चेहरे पे आप लोगों ने पहली दफ़ा मुस्कुराहट देखी होगी अहमद के चेहरे पे, वरना तो जब भी वीडियो पे आते यूं करके बैठा होता है, आओ ना ज़रा मोदी साहब मैं दसना. तो ये तो इस तरह बैठा था. मुज़म्मिल इज़ ऑलवेज लाइक स्माइलिंग बट ऑब्वियसली एग्रेसिव एज वेल. तो आप कुछ पूछें इनसे. जोक आपने क्रैक किया था. I begged him to keep. There was this. हम किसी बात के ऊपर. I don't think I can say this on these cameras. You can. No. जो हमने वो, it was a joke that I heard from London. They were doing a protest and उन लोगों ने कुछ बोला that was extremely funny. And then we were doing this podcast and it was in reference to Sindoor. And every time he was referencing Sindoor, he would laugh. And I would say, we mita de, and he would just crack up laughing. It was an extremely
different moment seeing Ahmed on screen where he's actually smiling, and I said you keep it in at least in the post credits. Yeah. You know, the mistakes at the end, or at least keep it. BTS Yeah, it gives a different charm to the entire narrative. So it's interesting that this is probably going to be one of the first videos out there of you where you're in an environment where you're actually laughing and smiling. So alhamdulillah, good for So that. आखिरी चंद क्वेश्चन अगर आपके पास पर्सनल है या कोई बड़ा भारी किस्म का क्वेश्चन है ये बताओ। बारी है, मैं नहीं करता हूँ। हाँ, वो कह रहे हैं भारी हैं तो हम जा रहे हैं। पर्सनल है, मैं खिड़की से बाहर जाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आयशा नूर। सो मेरा क्वेश्चन ये था कि जब भी इंडिया जो है वो कश्मीर में कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करता है, लाइक पहलगाम जो हो गया, तो इंडिया जो है वो ये हम लोग सबको पता है कि नरेंद्र मोदी जो है वो वोट बैंक के लिए कर रहा होता है, और पाकिस्तान का ये इंडिया का ये नैरेटिव होता है कि पाकिस्तान जो है वो नेशनल इंटरेस्ट के लिए कर रहा है। तो इस सब में स्पेशली पहलगाम के बाद हम लोग बिल्कुल वी ऑल फॉरगेट अबाउट कश्मीरीज़, like what does the future hold for Kashmiris and its people? All the suffering in all these activities were the Kashmiri peoples, and we I've totally forgotten you. Very important question. This is important. To be honest, it depends on you, on the public. You know, I think you said it first that the betrayal, the responsibility was in Pakistanis. Dekhiye, the moment that Pakistanis understand Kashmir is part of Pakistan, it's an occupied territory of Pakistan, in no different way that if India had taken over Sindh, the way that they were talking about कि हम Karachi की तरफ जा रहे हैं, what if they had taken over Karachi? Would you people still be sitting here? The way those men in KPK put on their shoulders that bazooka, I will never forget. Nothing was happening in KPK at that time. They were going towards the border. Because, why? To safeguard Pakistan. The moment you see Kashmiris in the same way that you see KPK, ya Sindh, ya Punjab, ya GB, or any of these places, that's when we can start talking about what's going to happen with Kashmir. Because as it stands, It's an occupied territory of Pakistan. settler colonization, demographic change are words. You really need to understand what that means. किसी को कहना कि आप मस्जिद नहीं जा सकते हैं, या हमारा ही इमाम, यानी कि an Indian Hindu is going to tell you कि इमाम कौन सा होगा और कौन सा सूरा पढ़ना है. Sheikh Modi started to rebrand Islam and he wants to present Islam to us as if ये क्या होगा. It is a direct war on Islam and Muslim identity. Even if a person isn't a strong Muslim or a good Muslim or doesn't even identify as a, you know, मैं वैसे ही मैं agnostic हूँ. But this is a direct war against that identity of one that even if you believe that you are weak in, it is going to be destroyed. ये वही बात है ना कि that you're not going to like this. You have a hair on your arm. It's insignificant to you. You don't care about it. But the moment I pluck it, it becomes a botheration for you. Yeah. Imagine if it's your entire body hair or your beard. It's a horrible example, but it's the only one that I can imagine. But I can feel the pain. Yes, I can imagine. You just imagine the pain. So it's you have to understand that even for a person that doesn't identify as a very strong Muslim, but to be then told for a person that चलो वो 5 वक्त नमाज भी नहीं पढ़ता है, वो रोज़े भी नहीं रखता है, लेकिन कम से कम उसको पता है कि जुमे के दिन में जाता हूँ. Everybody knows that the weakest Muslim कम से कम वो यही करता है, शराब भी पीता है, चरस भी करता है, लेकिन he goes to जुमा. अगर आप उसको कहेंगे ये भी नहीं कर सकते. Is that what we're waiting for? that कि हमारा, you know, there's a hadith that said that there will be a time that will come where Muslims will be too scared or afraid to say that they are Muslims. So I don't want to usher in that time. Prevent it for as long as possible. Jo kehte hain na at the end of the day, Ghazwa-e Hind is coming. I'm saying prevent it for as long as possible. Yes. Because between now and then, there is going to be a huge amount of problems for Muslims. तो ये responsibility आपकी है. It's not just हम अक्सर कहते हैं state of Pakistan या government of Pakistan या establishment of Pakistan. वो कर रहे हैं जो उनको करना है. They know what is within their capacity. वो हमें पता नहीं है. आप मुझे बताएं कि आपकी capacity क्या है. What is your capacity? मैं ये भी नहीं कहूँगा कि 100% capacity fulfill करो. नामुमकिन है. 10% तो कर ले. Do something, anything. So when we say कि क्या होगा, depends on you. I'll give you an example, an immediate example. How small actions matter. You talked about thinking Muslim. I was a sister in London. She's half Pakistani, half Bengali. She did a couple of programs on Kashmir. Within that, there was a person that knew the Thinking Muslims people and said, I'd like to introduce him to Thinking Muslim podcast. I got into From Thinking Muslim podcast, किसी ने मुझे देखा तुर्की में, उसने कहा कि आप यहीं पे आए.
a huge chain reaction from one sister, one girl who's maybe 19 years old, who decided to invite someone like me onto the stage, and it made a huge ripple effect. Millions of people were able to, I was able to reach millions of people in terms of the narrative of Kashmir. उसी के बाद TIT ban हुआ India में. Yes. I'm not gonna Thank you. I'm not gonna deny it. By the way, उससे पहले Prestige. Prestige हुआ था. Yes. I got them banned as well. So what I'm saying is that their actions have consequences, real life consequences. It took time. You know, we say there is hikmah. No, you said that things happen at the right time for the right reasons. And it's not in our control. Ghazwa Hind kab aayega? Jab likha hai Quran mein ki Ghazwa Hind hoga. Not on our time, not on your time, but somebody else's time. That is his. And in the same way, I couldn't have imagined being able to go to the OIC or the United Nations, because the entire chain of reaction didn't start with a prime minister or a chief, an army chief or a field marshal. It started with students. Qasam Khuda ki, I'm saying this on camera. It started with students. And if I'm here today sitting with Salman and Ahmed, or I'm doing anything anywhere in the world, it's because of what happened on the first day that I started working on Kashmir, because of students. That's where it started from. So in the same way, within Pakistan, with your narrative, jo 80s or 90s, if you go to the far-flung areas of Pakistan, wahan pe abhi bhi log matlab rote hain Kashmir ke liye. Main ye nahi keh raha hu ki aap ro. Don't cry for Kashmir. We don't need your tears. Do an activity where at least I don't need to know about it. Nobody needs to know about it. But somewhere where you feel that you're contributing. Aap sham ko keh sakte hain ki haan, meri taraf to I did what I can do. Some people, they can only tweet. I was talking to somebody and they said that I want to go to, in London, I want to go to a protest. No, I want to share an Instagram tweet of a protest against the banning of Palestine Action. Ek tanzeem Bartaniya mein Palestine Action got banned. It's called a terrorist organization. People that are protesting for Palestine. She said, but I don't know, I'm going to go to jail and I don't want to go to jail, but at the same time, I don't want to be a sellout. Gaddar bhi nahi banna chahta hu. Bahar bhi rehte ho. Education bhi hai. Utilize that. Here you will become a statistic. If you're killed, you're a statistic. You're better served utilizing your skills. I didn't agree with it. I still don't agree with it. But that's my ego speaking. That's my personal satisfaction speaking. That's my nafs speaking. That's not the reality. The reality is very different. So sometimes you have to differentiate between ki reality, aapka reality kya hai, aur aapke chahat kya hai. So I'm not expecting you to do anything. I can't tell you what to do. You do what you can do. Yeah. You're the one that has to live with yourself, not me. Akhirat mein hum fir milenge. Any personal questions from Ahmed and Muzammil? मुज़म्मिल के साथ मैं आपको बता देता हूँ. I'll start from my side. मुज़म्मिल के साथ मेरा बहुत पुराना ताल्लुक़ है. I think we first met when you came and I used to drive you as a chauffeur. I was your personal chauffeur, picking you from Kashmir House when Fazana was there, Fazana Yaqub. Do you remember that? That was the first meeting. 2016. Yes. So over a decade now, almost. Burhan Wani ki shahadat ke baad mein aaya tha, exactly. And I had the privilege and honor to host him, in a certain manner. और उसके बाद बस फिर मज़े की बात है कि इनकी जो वाइफ हैं शाइस्ता सफ़ी, वो गुलाम मोहम्मद सफ़ी साहब जो APHC के बहुत बड़ा नाम है माशाल्लाह, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे. तो वो हमारे साथ किसी न किसी तरीके से काम एसोसिएशन, क्योंकि कश्मीर के ऊपर हम कोई ना कोई काम करते रहते थे. एंड देन शी बिकेम हिज वाइफ. वन फाइन मॉर्निंग हमें अचानक पता चला कि इन दोनों की शादी हो गई. मैंने शाइस्ता को मैंने कहा ओहो छुपे रुस्तम निकले तुम दोनों. लेकिन ये है कि माशाल्लाह नाउ दे बोथ हैव अ वेरी ब्यूटीफुल किड. और उधर से अहमद के साथ मेरी रिसेंट मुलाकात है. इट्स बीन एन ईयर, राइट, ऑलमोस्ट साल 1.5 साल हो गए. अहमद स्टार्टेड कमिंग ऑन द सोशल मीडिया माशाल्लाह. जिस तरह इसने अपने पिछले 2 साल में स्पेशली अपना नाम बनाया है और अल्लाह ने इसको इज़्ज़त दी है. So we had a couple of round tables. He honored us with his presence over there, stole the show with his comments as always, as usual. और उसके बाद फिर एक अच्छी हमारी गुफ्तगू शुरू हो गई. Then we got disconnected for a very particular reason, which we will talk about in some other podcast. Not today, not tomorrow, not day after tomorrow, but some other time, if Allah will permit. और उस पर हम बात करेंगे. And that particular element got out of the way. तो अब दोबारा हम अल्हम्दुलिल्लाह
इकट्ठे बैठे हुए हैं. I think I take some credit in that. Yeah. He called me and told me actually, yes, and he actually messaged me. उसने कहा ये हो गया. मैंने कहा अच्छा, and I picked the phone. मैंने कहा क्या कहते ये मैंने कहा ठीक है. फिर we had a meeting. Well, alhamdulillah, you know, and then this idea came in. Let's start. The idea and the purpose of stuff like this is simply because you know, you were talking about there are so many different bloggers and vloggers and jo bhi hai in the market, but in the field. The problem is that as you said, everybody has a particular agenda, a particular thing. The thing is that these two gentlemen have credibility behind them. They have time behind them. And everything is out in the open. They can't hide anything. And that's something that's good when the public are looking towards a person that's in a position of power. And this is exactly what it is. You're in a position of power to influence. So why more not? power as compared to us. Maybe the main concept, the idea is that people हर जगह पे you see echo chambers. So ये आप लोग basically reason हैं कि ये सब कुछ हो. मतलब we just don't want कि आप लोग one sided questions करें. We actually like this idea कि आप उस तरह के भी questions करें जो हमें भी थोड़ा सा rile up करें, थोड़ा सा हमें भी shake करें. So आप लोग जिस तरह शुरू में उसने आपका नाम भूल के एक वो किया है, तो ऐसे keep it in. We will. अहमद ने नीचे फिर उधर ट्वीट में लिखने बताता हूँ मैं. तो ये है, अगर किसी ने कोई क्वेश्चन ना हो, if you want to ask the. Hold on a second. Ahmad Hassan Al-Arabi. नाम लंबा है, मेरा सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड नाम है मुज़म्मिल अयूब ठाकुर. बोल दिया जी. तो यहाँ पे ये ना अहमद हसन अल-अरबी, तो वो उसमें ज़रा थोड़ी सी हो जाती हैं, कंफ्यूज हो जाती हैं. इंटरेस्टिंग थी मुझे, जो जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता होता था, तो जितने मेरे दोस्त थे, मैंने बताया ना कि अरब्स के साथ बहुत ज़्यादा दोस्ती थी, सारे मुझे यमनी समझते थे. अल-अरबी की वजह से. I can see it. Yeah. I can see it. Everybody used to say कि are you from Yemen? पहले अरबी में बात करते थे, मैं कहता था मुझे अरबी नहीं आती. फिर आप बताते मैं शेखुपुरा था. मुझे से शेखुपुरा माशाल्लाह. तो आजकल शेखुपुरा वैसे बदमाशों का शहर है, तो ये सोशल मीडिया के गैंगस्टर हैं. आप देखें ना, पीकी ब्लाइंडर्स पार्ट 2.0 यहाँ पे शुरू हो गया. वैसे बोथ ऑफ देम आर टू हैंडसम गाइस सिटिंग ऑन ईच ऑफ माय साइड. तो मैं बीच में लगा देख के कैसा लग रहा हूँ ये बताएं. तो इम्पैक्ट आ रहा है. अच्छा, किसी का क्वेश्चन, कुछ पूछना चाहें, कुछ भी, एनीथिंग? बस चलें, ठीक है जी. We will conclude this session over here. Angela, I also think that the audience that are watching online should know that this isn't going to be just the three of us like this. This is for the purpose of engagement, right? Yeah. I mean, we're here to speak about things that maybe other people don't want to speak about, or at least have the narrative where what we believe. जो मार्केट में इस वक्त मार्केट अगेन जो सोशल मीडिया पे इस वक्त जो है ही नहीं, एंड जो बोल रहे हैं दे क्रिटिसाइज और दे कंसिडर्ड टू बी टाउट्स ऑफ द एजेंसीज और टाउट्स ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट और बाकी चीज़. तो उस खौफ और उस डर से निकलना है, एंड इट्स टाइम टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट नॉट ओनली मैटर, but we shouldn't be scared to speak about what we believe in. And I think it's extremely. This सारा off the record जो है वो on the record होगा. Exactly. और इसमें एक चीज़ मैं क्लैरिफाई कर दूं थोड़ी सी. मेरा तो चलें, लोगों को हमेशा ही एक रहता है डाउट कि पता नहीं मैं कहाँ से क्या मामला है. मुज़म्मिल is carrying out all his efforts out of his pocket, trying to convince a few people, few quarters in Pakistan कि वो उसको किसी तरीके से कोई Kashmir cause is not a personal cause. Kashmir cause is state's vital interest. So definitely he is trying to bring them on board कि किसी तरीके से इसकी वॉइस को एम्पलीफाई करने के लिए सपोर्ट करेंगे. So he is still not किसी का टाउट नहीं है अभी तक. तो he is still doing it out of his pocket, and अल्लाह ताला फिर इसको इज्जत भी दे रहे हैं, लोगों तक पहुँच भी दे रहे हैं. Same goes for Ahmed. Those who do not know Ahmed is running his operations out of his home, still running out of his home. तो अहमद का अपना एक मामला है पूरा इस तरह का तरीके का. ये लोगों की आदत होती है, जब भी आप लोग इस तरह का काम करेंगे तो लोग आपके ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात लगाएंगे कि अच्छा यार इसको तो फलाना सपोर्ट कर रहा है, फलाना सपोर्ट कर रहा है. उसका भी एक आंसर है, बट वी विल टॉक अबाउट दिस इन सम अदर पॉडकास्ट. बट दिस इज़ समथिंग बीइंग देयर एज बीइंग देयर एल्डर ब्रदर एज वेल.
کہ میں ذرا تھوڑی سی کلیریفیکیشن دے دوں کہ ان دونوں کا بھی کام جو ہے وہ کس طریقے سے ٹیگ کیا جاتا ہے, اس کو جیم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. سو آج ہم یہیں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ, اور امید ہے کہ ہم بہت جلد دوبارہ ایک نئی ڈسکشن رہیں گے. دس وینٹ آن اینڈ آن فار لائک آئی تھنک 3 hours straight, right? یا ایسا ہی ہے نا, 3 گھنٹے. سو اس کو ہم کوشش کریں گے کہ ہم 2 حصوں میں تقسیم کر کے تو پھر ڈالیں, تو 2 ایپیسوڈس تو ہماری ہو گئی ہیں, بٹ وی ول ٹرائی کہ ہم اس کو جلد سے جلد اور بھی نئے ایپیسوڈس کریں. اف یو کین برنگ ان یور اون friends, more friends as well in this discussion, so that ہم اس ڈسکشن کو تھوڑا سا اور ایکسپینڈ کریں. ہم کوئی اور جگہ دیکھ لیں گے اگر یہ جگہ تھوڑی سی ہمیں کم پڑی ہوئی, اور وہاں جا کے ہم یہ ڈسکشن کریں. جس قسم یونیورسٹیز وغیرہ میں بھی لے کے جائیں, تو ہم جہاں پہ بھی جس قسم کے بھی کوسچنز آپ کے ہیں آپ کریں. وی ول ٹرائی ٹو ایڈریس دیم, and we will see کہ یہ ڈسکشن آگے کہاں جاتی ہے. No narrative is off bounds. It's here, we're here to discuss. دیکھیں, even if you don't believe in what I believe and I don't believe in what you believe, we should have the respect to be able to discuss it and try to convince one another کسی طریقے سے. پھر اگر آپ نہیں مانیں گے اور میں نہیں مانوں گا, لکم دینکم ولی دین, آپ اپنے راستے میں اپنا راستہ. انشاءاللہ. Thank you so much for being such a wonderful audience and for such intriguing questions, and I hope to see all of you again in next session, and also, of course, you two gentlemen as well, inshallah. Thank you so much. Assalamu alaikum.